Bagi kalian yang suka video aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Lalu kita like, lalu kita share. Oke guys, terima kasih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas kisah dan fakta di balik hantu viral Teresa Fidalgo. Kalian tahu kan hantunya? Yang dulu pernah viral itu loh. Nih videonya, cus. Tânia, se ficamos aqui perdidos, ficamos sem gota, é lindo. Pá, eu tenho a sensação que já passaste por aqui. Meu. Quem é que Eu tenho quase a certeza, percebes? Quem é que te manda, quem é que te manda a ti acreditar em bruxas, ó, Tânia, pelo amor de Deus? Eu até nem acredito nessas merdas, desculpa lá. Então qual é o stress? Olha, não sei, acho que vocês Pô, começaram mas mais a eu- trabalhar com essas oh, histórias. calma. Eu tenho telemóvel e tenho guita no telemóvel, então posso chamar. Esta história é muito... Então, mas está ali alguém, meu. Olha a minha vizinha, meu. Então não- Vizinha. Estou a gozar, estou Não a brinques. gozar. Pá, se vai a parar, rapariga. ela está aqui sozinha. Estás parvo, ok? Continua, Tá bem, Tiago. ela está aqui sozinha, não Opa, e o que é que eu é um tenho a bocado ver com estranho, isso? ok? Opa, lá. Para, deixa vir, sabes que. Pode ser jeitosa. Não sei problema. Deixa andar. Boa noite. Olá, Boa noite. quando é que vais? Onde é que vais? Está bem, pode vir? O carro é teu? Não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? Uma Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok. Vamos. Então vai. Então, o que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Já, ela pode ficar um bocado incomodada com a câmera, ou David. Fica lá isso. Está melhor que esta mesmo. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não está? Oh, David, Desliga lá isso. mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Estou a tentar perceber o que é que se passa. Diz-me lá o que é que és tu hoje? E assim, então. Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Foi ali que eu tive um acidente e morri. Nah, udah inget kan? Ya udah, sekarang aku bacain kisah dan faktanya ya. Oke? Teresa Fidalgo. Asli atau cuma hoax? Malam ini gue mau bahas salah satu broadcast yang sebenarnya udah lama viral, tapi masih sedikit orang yang tahu cerita asli di balik broadcast tersebut. Mulai dari hoax sampai bukti kejadian asli yang menambah kuat keaslian cerita ini. Mari kita mulai bahas siang ini. Sebenarnya BC tentang Teresa Fidalgo ini sudah lama seliweran di media sosial mulai dari 2013. Tapi viralnya baru 2019. Banyak yang bilang kalau BC itu asli karena dia ngerasa langsung gangguan dari si Teresa ini. Well, semua tentang BC itu hoax. Tapi cerita tentang si Teresa ini asli atau mungkin cerita ini adalah kejadian yang dialami seorang pembuat film David Rebordao, Portugis yang kehilangan kedua temannya Tiago dan Tiana karena kecelakaan. Dari cerita yang gue dapat, pada 12 Juli 2003, David dan dua orang temannya ini lagi nyari tempat untuk syuting film.
Karena tempatnya nggak ketemu-ketemu, akhirnya mereka bertiga mutusin buat pulang ke Sintra, daerah tempat tinggal mereka. Sepanjang perjalanan, si David ini ngerekam kedua temennya pakai handycam infrared. Buat apa? Gue nggak tahu. Tiba-tiba si David atau Tiago ngelihat seorang cewek lagi berdiri di pinggir jalan yang jalannya itu sepi banget cuy. Bener-bener nggak ada orang karena mereka takutnya si cewek ini korban penculikan atau orang nyasar. Ya udah ditebengin lah si cewek ini. Boleh saya numpang? Kata si cewek. Boleh kok. Mau kemana? Sintra juga, kata Tiago. Nggak, sampai depan aja, kata si cewek. Selama perjalanan, si cewek ini ditanya terus-menerus, tapi dia cuma jawab, Karena ngerasa ada yang salah, si Tiana, kawan David, yang nawarin minum ke si Teresa, tapi dia nggak mau. Si Tiago yang di depan langsung bilang, kamera lu matiin makanya. Si Teresa kan jadi malu. Ya udah deh, gue matiin. David pura-pura matiin kameranya, tapi posisinya tetap dihidupin. Si Tiago akhirnya nanya lagi ke si Teresa, lu asalnya dari mana? Kok bisa di tempat kayak gitu sendirian? Teresa yang dari tadi cuma diem akhirnya bicara sambil nunjuk suatu di depan jalan. Kalian lihat tempat itu? Di situ aku kecelakaan dan meninggal. David dan teman-temannya kaget. Tiba-tiba si Teresa ini teriak dan mukanya hancur kayak retak-retak gitu. Tiago yang ketakutan akhirnya banting setir dan mereka kecelakaan. Tiago dan Tiana meninggal sedangkan David masih selamat. David yang masih selamat nyebarin video bukti dari kecelakaan itu karena polisi nggak percaya sama apa yang dibilang dan dijelaskan David. Kalau cari di Google tahun 1983, di daerah itu emang sempat ada yang meninggal karena kecelakaan. Dan nama korbannya adalah Teresa Fidalgo. Kebetulan? Saya rasa tidak. Cerita dan kejadian mistis tentang Teresa yang dijelaskan sama si David mungkin benar, mungkin, tapi untuk baca yang bilang harus share ke 20 orang dan lain-lain itu hoax 100%. Menurut gue pribadi videonya juga palsu. Secara si David ini filmmaker, masalah kecil lah untuk bikin yang kayak gini. Intinya percaya atau enggak terserah lu. Gue mau eksplorasi lebih jauh ceritanya, tapi udah banyak di Google, jadi segini aja dulu. Gue gak maksa kalian untuk percaya, tapi kalau menurut kalian bahasan kali ini bagus atau orang-orang perlu tahu tentang si Teresa ini, silakan di-share ke kawan-kawan kalian. Makasih ya guys udah mau mendengarkan cerita aku. Sampai ketemu di lain video ya guys.